सर मैं अहले सुन्नत से वाबस्तगी है मेरी। मैं शेख अब्दुल कादिर शाह जिलानी का मुरीद भी हूँ। ठीक है। जो आले नबी औलाद अली है। ठीक है सर। वो मेरा सवाल ये है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, आसमान टूट सकता है, ज़मीन फट सकती है, गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो आप खुद वो बात नहीं करता क्योंकि जब तक वही नाज़िल नहीं होती। ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत का मौका था सर, आप मैं तो अहले सुन्नत का हूँ, अहले तशय्युअ वाले हजरात जो भी हैं वो हजरत हिजरत वाला जो मौका है वो सारा कुछ क्यों नहीं बयान करते जो लागे, ताकि आपके भी जमायत को पता चल जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीने गए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को अपने बिस्तर पे सुला के हजरत अबू बकर को अपने साथ ले गए थे। मैं तुम्हारा सवाल खुद बता देता हूँ। तो फिर वो उसकी अल्लाह ताला ने तस्दीक भी कर दी है कुरान पाक में, गारे सोर की भी, सांप वाला किस्सा भी है। तो सर ये जब अल्लाह ताला को नहीं पता था कि आज ये मैं आयत पैदा कर रहा हूँ कि ये जो अल्लाह ताला को तो पूरा इल्म था, तो ये आज क्या दिन क़यामत तक ये कुरान सच्चा रहेगा उसका मुझे सर वो आयत याद नहीं है, आप कहोगे तो मैं डॉक्टर तारुल कादरी का वो रीज़न भी दे दूंगा। एक ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है सर, मैं अपना वो मौका, दूसरा ये अशरल मुबशरा कौन है सर? अशरल मुबशरा के साहबा के नाम बताओ ये सर। जी देखें, इनका जो पहला सवाल है ना, पहले तो ये कि मैं आप पे ये वाज़े करूँ कि हम यहाँ तफसीर के आयात के बयान के लिए बैठे हैं। ये जो मुनाजरे वाली गुफ्तगू है, इससे मैं हर मुमकिन इन मजलिसों में, वरना इस काम में भी मैं यद तूला तो नहीं रखता, ये नहीं कहता, दावा नहीं करता, मगर ना आशना भी नहीं हूँ, ना आशना भी नहीं, सुभान अल्लाह, गाफिल भी नहीं हूँ और ला इल्म भी नहीं हूँ इन मफ़ाहीम से और इन मौज़ूआत से। लेकिन क्योंकि यहाँ हमने तय किया हुआ था कि हम कुरान के मफ़ाहीम को बयान करेंगे, कुरान की आयात में जो पैगामात हैं उनको बयान करेंगे, और यही सबब बनेगा कि हमारे सुन्नी भाई भी, शिया भी, जो दरवाज़ा जो तशरीफ़ लाना चाहे वो आए और सुने। और ऐसा हो भी रहा है, जैसे ख़ुद दलील है आपका यहाँ आना और आपका बोलना कि आप कुरान की तफसीर सुनने आ रहे थे। अहले सुन्नत आलिम भी कल तशरीफ़ लाए, उससे पहले भी उलमा तशरीफ़ लाते रहे। तो पहले तो ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ, लिहाजा मेरा मूड नहीं है इस मौजू पर बात करने का, मगर आपका एहतराम है, आपने क्योंकि सवाल किया है तो मैं इसके दोनों के जवाब देता हूँ। अशर मुबशरा लफ़ व नशर गैर मुरतब जवाब देता हूँ, यानी दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ। अशर मुबशरा के हवाले से ख़ुद उलमा अहले सुन्नत में इख्तलाफ है कि ये रिवायत सही भी है या नहीं है, मुसल्लम नहीं है, 100% नहीं है, 100% नहीं है कि तमाम उलमा अहले सुन्नत 10 टॉप 10 सहाबा इकराम के बारे में ये बात मानते हों कि नबी ने ऐसा फरमाया कि जन्नत इनकी मुश्ताक है और जन्नत की मैं इन्हें बशारत देता हूँ। ये ख़ुद उलमा अहले सुन्नत में इख्तलाफ है। अब मैं आपको एक इशारा दे रहा हूँ, आप सर्च कीजिएगा जाके कि उलमा अहले सुन्नत का क्या इस पर कोई इख्तलाफ है। आपको एक नहीं 10 क्लिप मिल जाएंगे और 10 किताबें मिल जाएंगी जिसमें सब नहीं मानते कि ये हदीस सही है। एक तादाद अहले सुन्नत के उलमा का ये कहना है कि ये जाली हदीस है, ये हदीस सही नहीं है। ठीक है, अच्छा, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अशर मुबशरा वाली हदीस सही है, तो इसका मतलब क्या है? नबी मुकर्रम ने जब किसी को भी बशारत दी है, बात हो रही है उम्मत की, अंबिया की बात नहीं हो रही। अहले बैत का क़िस्सा अलहदा है। अहले बैत क्योंकि नफ्स रसूल हैं, अहले बैत क्योंकि जान रसूल हैं, अहले बैत क्योंकि ज़ात रसूल हैं, तो अहले बैत के बारे में बात नहीं हो रही है, असहाब के बारे में और उम्मत के बारे में। जब भी नबी मुकर्रम ने असहाब को या उम्मत के किसी फ़र्द को कोई बशारत दी है तो वो उसके आज तक के, जिस दिन बशारत दी है उस दिन तक के किरदार की बशारत है। उस बशारत पे वो मासूम नहीं बन जाएगा कि कल कोई गुनाह नहीं करेगा। उसके मासूम होने का ऐलान नहीं हो रहा वो कि अब मैंने आज ऐलान कर दिया कि ये जन्नत में जाएंगे तो अब ये कोई गुनाह ही नहीं करेंगे, अब इनसे कोई ख़ता ही नहीं होगी, ये बस पाक साफ हो गए, अब ये जन्नत में जाएंगे। हाँ, मर जाएं आज ही, अगर हम मान लें कि आज ही ये मर जाएं नबी की बशारत सुन के, तो हम इस रिवायत के मुताबिक मान लेंगे कि वो सीधे जन्नत में जाएंगे। मगर इस रिवायत के मुताबिक फिर माने कि फिर 10 लोग मासूम बन गए थे,
نبی نے انہیں 10 لوگوں کی عصمت کا اعلان کیا ہے کہ میں نے کیونکہ جنت کی بشارت دے دی ہے، اب ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، میں ان کے معصوم۔ یہ نہیں مانتے علماء اہل سنت، یہ کوئی نہیں بولتا اس بات کو کہ وہ 10 لوگ معصوم تھے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں انہیں معصوم ہونے کا، تو وہ تو خود مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے موقع پہ فرماتے ہیں، ان میں سے بعض افراد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش میں نے یہ 3 کام نہ کیے ہوتے۔ ان 3 کاموں میں سے ایک کام یہ کہ کاش میں فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل نہ ہوا ہوتا، کاش میں نے فلاں کے قتل کی گواہی کو قبول نہ کیا ہوتا۔ تو وہ تو بعد میں کہہ رہے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں ہم سے بعد میں نبی کی رحلت کے بعد میں وہ کہہ رہے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نبی عشر مبشرہ کی جو روایت کے مطابق ان کو بشارت دے کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کم سے کم، اور اگر ہم قدر مشترک نکالیں گے تو یہ کہ اسی دن اگر ان کی رحلت ہو جاتی تو وہ جنت میں چلے جاتے۔ بعد میں ان کا جنت میں جانا اور ہر کام کے عوض ان کو سب معافیاں مل جانا اور ان کو ڈائریکٹ جنت میں پھر بھیجا جائے گا، یہ معقول نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب جو آپ فرما رہے ہیں یہ بھی ان اختلافی موضوعات میں سے ہے۔ میرے اپنے پاس، میرے عزیز، میرے قادری بھائی، میرے اپنے پاس 2 اہل سنت کے علماء کی کتابیں ہیں جن میں یہ بحث ہے کہ وہ حضرت ابوبکر نہیں تھے جو غار میں نبی کے ساتھ گئے تھے، کیونکہ آیت میں نام نہیں ہے حضرت کا۔ آیت میں تو یہ ہے کہ نبی کا ایک صاحب نبی کے ساتھ تھا۔ صاحب صحابی کو کہتے ہیں نا، صحابی کو صاحب کہتے ہیں، صاحب کو صحابی کہتے ہیں۔ صاحب صحابی کے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صحبت سے صحابی ہے نا جی، مصاحب بھی کہا جاتا ہے، صحابی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مصاحب تھے، یہ مصاحب کون تھا، یہ صحابی کون تھا، یہ صاحب کون تھا جو ساتھ تھا، یہ نہیں تھے۔ خود علماء اہل سنت کے اندر اختلاف ہے کہ وہ حضرت ابوبکر تھے یا نہیں تھے، میں بحث و مباحثے ہیں۔ یہ ثابت ہو جائے تو بھی اس کے اندر خاص فضیلت ظاہر نہیں ہو رہی، ساتھ ہونے سے کوئی خاص فضیلت ظاہر نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، لیکن ہم کچھ دیر کے لیے مانتے ہیں کہ ساتھ ہونے سے فضیلت ہے۔ مگر وہ کون تھا صاحب، وہ صاحب کون تھے جو صاحب تھے، وہ صاحب کون تھے، وہ طے نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ خود علماء اہل سنت میں اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں بھی روایات موجود ہیں کہ وہ حضرت نہیں تھے جن کو آپ مراد لے رہے ہیں۔ تحقیقی موضوع ہے، کوئی بے ادبی، بے احترامی، کوئی فساد، کوئی جھگڑا، کوئی توہین کا ہمارا موڈ نہیں ہے، ہم پسند بھی نہیں کرتے اس بات کو، لیکن تحقیق کا موضوع ہے۔ میں نے آپ کو اشارے دیے، تحقیق کیجئے، دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی تو ہم سمجھیں گے ایک دوسرے سے انشاءاللہ۔ محمد و آل محمد